मूकपञ्चशती आर्याशतकं श्लोकास् 41 to 50। बाधाकरीं भवाब्देः आधाराद्याम्बुजेषु विचरन्तीम् आधारीकृतकाञ्चीं बोधामृतवीचिमेव विमृशामः। कलयामि अन्तशशधर कलयाङ्कितमौलिम् अमलचिद्वलयाम् अलयाम् आगमपीठिनिलयाम् वलयाङ्कसुन्दरीमम्बां शर्वादिपरमसाधक गुर्वानीताय कामपीठजुषे सर्वाकृतये शोणिम गर्वायास्मै समर्प्यते हृदयम्। समया सान्ध्यमयूकैः समया बुद्ध्या सदैव शीलितया उमया काञ्चीरतया समया लभ्येत किं नु तादात्म्यम्। जन्तोस्त्वपदपूजन सन्तोषतरङ्गितस्य कामाक्षी बन्धो यदि भवति पुनः सिन्दूरम्बरसम्भस्सुभं प्रवीतिशिला। कुण्डलिकुमारि कुटिले चण्डिचराचर सवित्रि चामुण्डे गुणिनि गुहारिणि गुह्ये गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षी। अभिधाकृतिर्भिधाकृतिः अचिदाकृतिरपि चिदाकृतिर्मातः अनहन्ता त्वमहन्ता भ्रमयसि कामाक्षि शाश्वती विश्वम्। शिव शिव पश्यन्ति समं श्रीकामाक्षि कटाक्षिता पुरुषाः विपिनं भवनममित्रं मित्रं लोष्टं च युवति बिम्बोष्टम्। कामपरिपन्थि कामिनी कामेश्वरी कामपीठमध्यगते कामदुघा भवकमले कामकले कामकोटि कामाक्षी। मध्ये हृदयं मध्ये निटिलं मध्ये शिरोऽपि वास्तव्यां चण्डकरशक्रकार्मुक चन्द्रसमाभां नमामि कामाक्षी।